اور منافق بندہ گناہ کرتا ہے یوں کیفیت ہوتی ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہوتی ہے اور ایسے ہاتھ سے اڑا دیتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اگر کبھی کسی بندے سے گناہ ہو جائے، پھر بعد میں بندے کا دل بندے کو ملامت کرے، ضمیر بندے کو جھنجھوڑے کہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پالا، جس نے تجھے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نعمتوں سے نوازا، اس پروردگار کی نافرمانی تجھے حق نہیں پہنچتا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ جب ضمیر بندے کو جھنجھوڑے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک دل کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے، اگرچہ یہ گناہوں کی راکھ تلے دبی ہوئی ہے، اگر اس کی راکھ کو ہٹا دیا جائے، ہوا لگائی جائے تو یہ چنگاری دوبارہ بھڑک سکتی ہے، سینے کو ایمان کے نور سے منور کر سکتی ہے۔ اور اگر حالت یہ ہے کہ بندہ گناہ پہ گناہ کرے، گناہ پہ گناہ کرے اور اس کو احساس ہی نہ ہو، اس کو ندامت ہی نہ ہو، توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اب یہ چنگاری بجھ چکی ہے۔ کم از کم بندے کو رب سے اتنا دور تو نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ گناہ بھی کر لے بعد میں ندامت بھی نہ ہو، بندہ رب ذوالجلال کو ناراض بھی کر لے اور احساس بھی نہ ہو۔ جب کبھی باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے اور بیٹا موڈ بنا لیتا ہے تو باپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بیٹے کو ناراض کیا ہے۔ بیٹے کو تو آپ ناراض کریں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے، ملازم کو آپ ناراض کریں آپ کو احساس ہوتا ہے، گھر کے اندر کام کرنے والی خاتون اگر ڈانٹ کی وجہ سے ناراض ہو جائے آپ کو احساس ہوتا ہے۔ اس عظیم پروردگار کو آپ ناراض کر لیتے ہیں، آپ کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے ہم جب سکرین کے اوپر تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھتے ہیں اور تماشے دیکھ دیکھ کے ہم تھک جاتے ہیں، اوندھے منہ بستر کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، ذرہ برابر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے رب ذوالجلال کو ناراض کیا ہے۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں بن ٹھن کے، سنور کے، دوسروں کو متوجہ کرتی ہوئے، ٹک ٹک کرتی ہوئی جب وہ گلیوں میں سے جاتی ہیں، بازاروں میں سے گزرتی ہیں، رب ذوالجلال کے فرشتے ان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے باہر گزار کے جب گھر لوٹتی ہیں ذرہ برابر بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے رب ذوالجلال کو ناراض کیا ہے۔ یہ انتہائی خطرے والی بات ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بندے کو اپنے قریب رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ قریب رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دور نہیں کرنا چاہتا۔ اور اگر حالت یہ ہے کہ بندہ گناہ کر لے، گناہ پہ گناہ کر لے اور توبہ کی توفیق نہیں ملتی تو خطرہ ہوتا ہے کہ شاید رب ذوالجلال نے اس بندے کو نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا ہے کہ جا تو جس گھاٹی میں ہلاک ہو جائے مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں۔ تو جب بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر دل کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور گناہوں کا چھوٹا اثر جو دل کے اوپر پڑتا ہے وہ یہ کہ دل مہر زدہ ہو جاتا ہے، دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ پہلے ان دلوں کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن بار بار گناہ کر کر کے رب ذوالجلال کو بار بار ناراض کر کر کے اب پروردگار نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے دل کے اندر حق بات نہیں اترے گی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں اللہ والے جب بات کرتے تھے باتیں دلوں میں اترا کرتی تھی، خطیب جب بیان کرتے تھے لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ آج جو بولنے والے کی زبان میں تاثیر نہیں رہی۔ سچی بات یہی ہے کہ آج بولنے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں رہی، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دلوں کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رہی۔ جی ہاں، اللہ والے بولتے رہیں گے لیکن ادھر دھرتی جو بنجر ہو چکی ہے، بنجر دھرتی سے کیا پھل اور پھول اگے۔ چلو ہم مانتے ہیں اللہ والے اپنی بات کریں، خطیب حضرات، علماء حضرات اپنی بات کریں، اپنی بات میں تاثیر نہیں ہونی چاہیے،
लेकिन जब वो कुरान बयान करें, कुरान पढ़े, कुरान तो वही है जो आज से 1400 साल पहले नाजिल हो चुका। ये वही कुरान है जिसके बारे में परवरदिगार ने फरमाया, लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। हम इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर नाजिल कर देते, आप देख लेते कि पहाड़ भी रब्बी जुल जलाल के खौफ से दब जाता और रेजा रेजा हो जाता। और इसी कुरान की आयत हमारी ऊपर तिलावत होती हैं, हमारे दिलों के अंदर जर्रा बराबर तगय्युर तबद्दुल नहीं आता। हम आते हैं बयान सुनने के लिए, बयान में कुरान भी पढ़ा जाता है, हदीस भी पढ़ी जाती है, अल्लाह वालों की बातें भी होती हैं। हम घंटा 2 घंटे गुजार लेते हैं, जैसे आए होते हैं वैसे ही हम उठ के चले जाते हैं। वजह क्या होती है? असल बात यह है कि दिल के ऊपर मोहर लग चुकी है, हक बात अंदर जा नहीं सकती। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी प्यारी मिसाल से ये बात समझाई है। वो फरमाते हैं कि मैं जो कुरान लेके आया हूं, जो वही लेके आया हूं, उसकी मिसाल तेज मूसलाधार बारिश की तरह है। और इंसानी कुलूब ये जमीन की मानंद है। और जमीन 3 तरह की होती है। बाज जमीनें तो ऐसी होती हैं जो जरखेज जमीन, बेहतरीन जमीन होती है, बारिश बरसती है, वो जमीन पानी को जज़ब कर लेती है और उसके नतीजे में वो जमीन फल उगाती है, सब्जा उगाती है, पौधे उगाती है। ये सबसे बेहतरीन जमीन होती है। दूसरी जमीन वो होती है कि जब उसके ऊपर बारिश बरसती है, वो पानी जज़ब तो नहीं करती, लेकिन गहरी खाइयां, तालाब होते हैं और वो पानी को जमा कर लेती है वो जमीन। बाद में उसी पानी को लोग जानवरों को पिलाते हैं, उसी पानी से लोग जमीनों को सैराब करते हैं, उसी पानी से लोग अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। ये भी अच्छा टुकड़ा है। और तीसरा टुकड़ा जमीन का वो है जो सख्त होता है, चटियल मैदान होता है, बारिश का पानी बरसता रहता है, पानी दाएं बाएं बह जाता है, न तो ये पानी को जज़ब करता है, न ही पानी को स्टोर कर लेता है, पानी को जाया कर देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इंसानी कुलूब भी ऐसे ही हैं। अब मैं मिसाल से बात समझाता हूं कि इसकी वजाहत करता हूं कि जब ये कुरान और हदीस के उलूम बंदों के कुलूब के ऊपर वारिद होते हैं, बाज कुलूब तो इनको जज़ब कर लेते हैं, जैसे फुक़हा होते हैं। जज़ब करने के बाद इनसे मसाइल निकालते हैं, मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करते रहते हैं, फल और फूल उगते हैं। ये सबसे बेहतरीन जमीन होती है। दूसरे वो कुलूब हैं जो कुरान और हदीस को दिल के अंदर महफूज कर लेते हैं, वो मुहद्दिसीन हैं। मसाइल का इस्तेमाल तो नहीं करते, सिर्फ महफूज कर लेते हैं, फिर इन्हीं हदीसों को लेके आगे फुकहा उन्हीं हदीसों से मसाइल का इस्तेमाल तो इस्तिखराज करते हैं। ये भी अच्छे कुलूब हैं। और तीसरे वो कुलूब हैं जिनके ऊपर कुरान और हदीस के उलूम के अनवारात की बारिश बरस रही होती है, लेकिन वो कबूल नहीं करते, वो जाया कर देते हैं। ये सबसे बदतर कुलूब होते हैं। तो है मसला ऐसा ही कि हमारे कुलूब के अंदर ये हक बात उतरती नहीं है, कबूल करने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है। तो 4 तरह के असरात गुनाहों के बंदे के दिल के ऊपर पड़ते हैं। एक तो ये कि बंदे का दिल अंधा हो जाता है, दूसरा ये कि बंदे का दिल सख्त हो जाता है, तीसरा ये कि बंदे का दिल जंग आलूद हो जाता है, तीसरा ये कि बंदे का दिल मोहर ज़दा हो जाता है। अब हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि अपने कुलूब की इस्लाह हम किस तरह कर लें। ये सख्त दिल हम किस तरह नरमा सकते हैं, ये जंग आलूद दिल हम किस तरह इसको चमका सकते हैं, ये अंधा दिल हम किस तरह बीना कर सकते हैं। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। आंख का नूर और चीज है और दिल का नूर और चीज है। हम जंग आलूद दिल को किस तरह चमका सकते हैं, सख्त दिल को किस तरह नरमा सकते हैं, मुर्दा दिलों को हम किस तरह जिंदा कर सकते हैं। ये आखिरी बात मैं अर्ज करके फिर अपनी बात समेट लेता हूं। हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दुनिया में जमीन नापाक हो जाती है, उसको पाक करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जमीन के ऊपर बारिश बरसे और इतनी कसरत से बरसे कि ये बारिश का पानी नजासत को बहा के ले जाए,
जमीन पाक हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये कि जमीन के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ें और इतनी कसरत से शुआएं पड़ें कि ये शुआएं ये नजासत को जला के रख दें, जमीन पाक हो जाएगी। इसी तरह जब ये दिल की धरती नापाक हो जाती है, उसको भी पाक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि बंदा जिक्र करे और कसरत से करे। जिक्र की कसरत से अनवारात की बारिश जब बंदे के दिल के ऊपर बरसती है, नजासत धुल जाती है, दिल साफ सुथरा होके चमक उठता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूबि ज़िक्रुल्लाह। हर चीज को चमकाने की पालिश होती है और दिलों को चमकाने की पालिश ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद है। दिल को चमकाने की पालिश ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद है, इससे दिल चमक उठता है और इसी से बंदे का दिल नरम भी हो जाता है, इसी जिक्र से। सुम्मा तलीनो जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। कुरान अज़ीम शान इस बात पे गवाह है कि जिक्र की वजह से बंदे का दिल नरम हो जाता है। तो सख्त दिल को नरमाना हो या जंग आलूद दिल को चमकाना हो, जिक्र की कसरत करें, ये चमक भी उठेगा, ये नरम भी हो जाएगा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं जवान था उस वक्त एक अल्लाह वाले से मेरी मुलाकात हुई। अल्लाह वाले से मेरी मुलाकात हुई। मैंने अर्ज किया, हजरत दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत कैसे आ सकती है? फरमाने लगे, अशरफ अली हथेलियों को रगड़ो। मैंने रगड़ा, पूछा क्या महसूस करते हो? अर्ज किया, हजरत गर्मी महसूस करता हूँ, हरारत महसूस करता हूँ। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा, पूछा अब क्या महसूस करते हो? हजरत अब तो हरारत बहुत बढ़ गई। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा, पूछा अब क्या महसूस करते हो? हजरत यूं महसूस हो रहा है जैसे हथेलियों को आग लगी हुई है। हजरत फरमाने लगे, जी हाँ, जब हथेली को हथेली से रगड़ते हो हरारत पैदा होती है, ऐसे ही जब आप अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और अल्लाह ताला के नाम की ज़रब दिल के ऊपर लगाते हैं, दिल को रगड़ा लगेगा। जब बार बार अल्लाह के नाम की ज़रबें लगाओगे,